Hai, saya Iman. Hari ini saya akan buat satu Unity tutorial Infinite Scrolling Background. Ini adalah apa yang korang akan belajar pada tutorial kali ini. So, first of all, apa yang korang perlu ada adalah background file seperti ini. Ok, sekarang tekan background file korang dan pergi ke inspector. Dan wrap mode ni kita tukar daripada clamp ke repeat. Then apply. Ok, seterusnya kita akan create 3D object, quad, dan rename kepada background. Dan besarkan size dia mengikut korang punya game. Ok. Seterusnya kita akan create material, background, dan tukar dia punya shader daripada standard ke unlit texture. Then just drag korang punya background file dekat texture. Selepas itu kita drag kita punya material ke dalam background object. Ok. Dan create new script, scroll background, open. Sekarang create variable baru, public float speed, dan public renderer background. Dan di dalam update function kita masukkan script background dot material dot main texture offset plus equal new vector2 dalam kurungan speed darab time dot delta time. Untuk x axis dan untuk y axis kita letak kosong. Semicolon. Save. And back to Unity. Kita drag kita punya script ke dalam background object. Dan speed kita masukkan lebih kurang 0.2. Dan background kita masukkan background object seperti ni. Ok. Dan play. Ok, tu dia. Ini adalah background scrolling ke arah positive X. Kalau korang nak dia scrolling ke negative X, boleh je tukar dia punya speed ke negative 0.2. Ok. Kalau korang nak tukar dia punya scrolling ke arah Y axis pun boleh. Pergi script. Dan untuk X, kita masukkan kosong. Untuk Y, kita masukkan speed darab time dot delta time. Save. Back to Unity dan play. Ok. Tu. Kalau nak ke negative Y pula, boleh masukkan negative 0.2. Itu saja tutorial untuk kali ini. Kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tinggalkan komen di bawah ataupun teruskan email kepada kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendapatkan info dan update video-video terkini. Jumpa anda di video seterusnya.